And then shout out dahil sa tanang sanggutiro diha no. Siguro pareho kita tanag pangandoy ba nga unta. Madungagan pagid gamay ang presyo sa guma ba. Alright mga kahugot bay, this is Kahugot Kuya Ags. Way luya luya, kumbati birada, asa pa ka, di rin na halaka diha. Karon day nga adlaw kay kumbati na sadta sa atong trabaho bay. And then syempre kay daghan man tagbulingon mo tong nakahuna-huna ko nga manglaba sa ako. Unya matik gyud na bay, basta manglaba na gani ko bay, diri gyud ko sa suba manglaba bay. Kay dali man ko diri manglaba sa suba bay, kay nighuman nimo kuso-kuso sa imong bulingon bay. I mean inighuman nimo sabon, matik pwede na nimo diretso waswasan bay. Dili na ka malangan ba. Mas malangan pa kag paabot atong taong maabot man tuod sa imong kinabuhi pero ilogon ra pud sa lain. So diri ding napita bay kay gisugda na gyud nakog laba ang akong bulingon bay. By the way dili ra man gud pod ingon nga daghan kay ni akong mga bulingon bay. Mas maayo pod nga medyo gamay-gamay ra ni bay kay kung nadaghan pa ni ang kuya kung kapuyon kog panglaba basig nailaing mahuna-hunaan akong mindset basi makahuna-huna ko gipaano akong bang bulingon kay para mo gamay-gamay pod akong labhunon ba. Di po na to ipaano doy kay maka-order na pod niya tag parcel. Wa na ra bay unod akong GCash. Ay wa maday koy GCash nakalimot ko da. So diri ding napita bay kay gadampas ko sa akong sanggutan bay kay medyo sagbot na pod bay unya daghan ra bang daat bay. Sakit ra ba kay ni makasamad ning daat bay. Makadamage ra ba ni og kutis bay. No, di ra man sad ko ingon nga nindot og kutis bay. Mao ganing dapat ang pingan day bay no kay di panindot madamage pa samot na gyud. Bitaw bay sagbot-sagbot manggod mga ako ning gidampasan ba para hapsay akong agyanan sa akong seksyon ba. Inig pananggot nako ba. Andi na ako ra day ning gi-streetan bay atodling ra day na akong gihawanan diha bay para di pud kayo ko malangan bay. Para dali ra pud nako mahuman og hawan akong sanggutan bay. So diring napita bay kay wasan ako ni tiwasa og dampas bay kay gahuna-huna na pud ko nga mananggot bay. So mao to pila ra istorya nananggot na gyud ko diri bay. And then shout out dahil sa tanang sanggutiro diha no. Siguro pareho kita tanag pangandoy ba nga unta. Madungagan pagid gamay ang presyo sa guma ba. Labi na gyud tong mga dunay gipa-eskwela unya nananggot ra guma. Labi na gyud tong dunay mga college. May na lang pod makabastar-bastar gamay sa pangalawan sa pang boarding house ba. Pero lahi ning ako abay kay pangbayad ra man ni sa akong mga utang sa among silingan ba. O di ba ka panghulog sa wifi yan ba? Kay di man gud ko kontento kung dili ko maka wifi kada adlaw ba. Kay kung di ko man gud ko ka wifi mabalaka man gud ko ba basig dili mi magka-chat duha. Na sure gud ko ma-miss gud kay nako siya. Sure gud ko sa lang gani ka adlaw nga di mi magka-chat mura na gud na ko sa katuig ba. Ay time sa nakalimot ko damgo ra man day tong tanan wa man day ko ka-chat nakalimot ko guys scroll ra man day ko pirmi diri sa Facebook bay. Kaya kung gipang-chatan di man day itong mga reply. So diri ding napita bay pagkahuman ako pananggot og guma kay nangahoy ko bay. Kay murag nahotda na pug sugnod sa amoa bay. Igo ra pud ko ni hapit ani diri bay kay naramang gyud mga tagak nga sanga diri sa agyanan bay. Dili man pud sa ingon nga dagko ang sanga nga nangatagak bay pero pwede naman sad ni sugnod bay. Makaluto na pud siguro nig nilungag bay. Bisan pa siguro humba bay o di ba adobo bay. Mo to bay dir kay nako daghanon akong kahoy bay. Gadali magud ko. Kay gabalbako man gud mig karning baka ba nya kulang man ditog sugnod bay. Pero ate grabe taw basig mo tuo pod mo ba. Dire ra day ko to bakong video daghan kayong salamat sa inyong walay hono nga suporta.